म्हटल्यार आयज सन सी एंड हे जो कॉन्सेप्ट जो आसा तो कॉन्सेप्ट गोंयांत कमी जावन आयज इंटरनॅटाचेर आमी भर दिवपाक लागून आमी सरकाराक प्रोवोक केल्लो आसा, रिक्वेस्ट केल्लो आसा. हे इंटरलँड टुरिजम म्हणजे जे गांव वेगळे वाठारांत आहा आमचे त्या गांवांनी बरे टुरिस्ट स्पॉट आहा. त्या टुरिस्ट स्पॉटांचे जर रिवॅम्प केले जे आतां जे आसा तिका जर थोडीशी नवी झळाळी दिली जाल्यार आनिकूय थंय टुरिस्ट एट्रॅक्ट जावंक शकता. फॉर एग्जाम्पल आमच्या मतदारसंघांतले आमी सांगपाक गेले जाल्यार जे डिमांड्स आमी आयज रेज केल्ले आसा ते मयम लेक हो जो वर्ल्ड फेमस लेक आसा ह्या टुरिस्ट स्पॉटाचेर आनीक सुविधा वाडोवच्यो. आतां 30-35 वर्सांची कॉटेजीस थंय आसा. हो जो स्पॉट आहा थंय सगळ्यो गोश्टींचो आमकां आस्पाव आहा. म्हणजे एक म्हणजे ब्युटिफूल तळें आसा, तेच्या नंतर बंजी जंपींग सज्ज अशें रेस्टॉरंट आसा, पार्किंग प्लेस आसा, मागीर इरिगेशनाक जें उदक आमी वापरता अशा अनेक गोश्टींचो आस्पाव आसलेले हे मयम लेक. आनी ताका कनेक्टिविटी अशी आहा की मयम लेका पासून आमकां सलीम अली बर्ड सँच्युरी कडेन वता. आमची हिस्टॉरीक प्लेस आहा सप्तकोटेश्वर नारव्या थंय कनेक्ट करूं शकता. तेच्या पेक्षा लागीं आनीक आमकां वॉटरफॉल मेळटा, हरवळे वॉटरफॉल. हे सगळे गोश्टी कनेक्टेड जर करीत आनी जर एक टुरिजमाचे जे जो रूट आसता नॉर्थ गोवा रूट जो आसता तो जर हेवटेन जर धाडपाचें जशें पयलीं धाडटाले तशें जर धाडपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार हे खुबशे ट्युरिस्ट आमच्या ह्या नॉर्थ गोवान येवपाक शकतले. आयज आमकां हेजी गरज आसा. आमच्यो कॉटेजीस ज्यो आसा थोडेशे रिवॅम्प करपाक रिनोवेट करपाक लागून हांवें सरकारा कडेन विनंती केल्ली आसा. तशेंच काही टुरिस्ट जे आमचे स्पॉट आहा ते आनीक नवे टुरिस्ट स्पॉट आमी डेवलप करपाक जाय. आमच्या मतदारसंघात कोळम तळें म्हणजे कारापूर सरवण ह्या विलेज पंचायतीन एक आमचें कोळम तळें म्हणून आसा, ऑलरेडी एक्झिस्टींग तळें आसा आनी तेजें उदक आमी इरिगेशनाक वापरता. पण ते जर कोळम तळें जर आमी जर टुरिस्टीक स्पॉट म्हणून जर रिनोवेट केलें आनी आमी केल्लोय बी आहा प्रोजेक्ट 5 कोटीचो प्रोजेक्ट केल्लो आसा WNDच्या अंडर आनी ती फायल आतां मुवमेंट जाता. हो जर टुरिस्ट स्पॉट जर असो नवीन जर आमी स्टार्ट केलो जाल्यार आनिकूय ताका टुरिस्टीक अशें म्हणजे इंटरलँड टुरिजम डेवलप जावपाक हें अशें एक माध्यम आसा. आनी ह्या माध्यमांतसून हांव सरकाराक सांगपाक सोदतां की हे जे इंटरलँड टुरिजम जें आसा तें डेवलप अशें गांवोगावी डेवलप जावपाक जाय. दुसरो एक विशय आसलो तो Airbnb हो जो विशय म्हणजे कशें आसा सरकारान एक पॉलिसी फॉर्म केल्या. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक थोडेशे आपले उदरनिर्वाहाचो जो साधन जें आसा आपले एक ब्रेड बटर जोडपाची जे साधन आहा ते जोडपाक लागून एक सरकारान एक टुरिजम डिपार्टमेंटान एक पॉलिसी केल्ली आसा. म्हणजे आमचे ज्यो कॉटेजीस आमी जर आतां गव्हर्मेंटाचे आसता नाल्यार प्रायवेट ओनराचे आसता. पण ह्या टुरिजमाच्या अंडर एक जर ओनर जो आपूण एका घरान रावन एक सेपरेट पार्ट तो जर एका टुरिस्टाक दिवंक शकता. ताका सगळें सेपरेट आसपाक जाय. तेजे बेडरूम सेपरेट आसपाक जाय, ताका एंट्रन्स सेपरेट आसपाक जाय. वेवस्थीत सगळें ताका जर एक सेटअप जर दिलो आनी आमी जर आमचें तें एनरोलमेंट केलें गोवा टुरिजमा कडेन जाल्यार ते आमकां बिजनेस दिवंक शकता. अशा तरेन म्हणजे गांवांत लोकांक जर रावपाक जर कोणाक पसंत आसा इंटरनॅशनल टुरिस्ट सुद्दां गांवांत रावपाक प्रिफर करता अशा लोकांक एक संद मेळटली. आनी तितून करून ही जी संद जर मेळ्ळी जाल्यार ताका रोजगार मेळटलो आनी बाकीच्या आवाराक ते आनीक जे लोक आसतले तांकांय बी तितून थोडेशे आमदनी मेळपाक शकता. टुरिस्टाक हाडल्या नंतर ताका ट्रान्सपोर्टेशन जावंक शकता, एखाद्या टॅक्सीवाल्याक बिजनेस मेळूंक शकता. अशा तरेची ही पॉलिसी आहा ही खरोखरच गोंया सरकाराची बरी पॉलिसी आहा. ही इम्प्लिमेंट जाल्यार आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी हे जे इंटरलँड टुरिजम आहा न्हू ते डेवलप करपाक खूब संद मेळटली. थँक्यू वेरी मच.